dekat Boston, negara bagian Massachusetts, Outpost Farms yang menjual daging kalkun dan berbagai santapan khas hari Thanksgiving lainnya mengalami lonjakan permintaan. Like all the other industries, it's the supply chain issues, the labor issues, the financial issues. It's the same thing in the agricultural industry. Tingginya laju inflasi belakangan juga dirasakan di sebuah peternakan kalkun di negara bagian Ohio. In particular, grain prices, the commodity market, grain's 30% higher now than it has been a year ago. Akibatnya harga daging kalkun pun ikut meroket, apalagi bila dibeli dari supermarket tak langsung ke peternak. Yes, it's maybe 20% more expensive. It's getting annoying. Every time I go food shopping, my food bill every week is up like $30 to $40 from what it used to be. Tapi bagi konsumen yang jeli, sebagian supermarket menawarkan paket hemat hingga harga diskon bagi kalkun, atau bahkan kalkun gratis bila total pembelanjaan mencapai angka minimal tertentu. I had this app in my telephone and then, I find the best prices. And we only eat what's on sale because I figure most of the time the stuff's on sale is at its freshest. Bukan hanya bahan makanan segar, bahan makanan kaleng pelengkap santap Thanksgiving sebagian sempat tertahan di pelabuhan. Anything in aluminum cans, because the production with aluminum is just so crazy. The manufacturers, the supply line, the shipping is driving prices up across the board, from groceries to poultry, beef, meat. Anything that we're getting in our supermarket right now, you're going to see that increase from shipping. Tahun 2020, Thanksgiving pertama di tengah pandemi, konsumen beradaptasi dengan tidak mudik dan hanya bersantap kalkun dengan keluarga inti atau teman saja. Peternak kalkun merespons dengan menyembelih kalkun lebih awal karena kalkun berukuran kecil lebih laku. Tahun ini pun analis menilai konsumen retail dan peternak dipaksa kembali beradaptasi. Perhaps this is a time to substitute. And I think families are going to have to do that. If you can't get your turkey, maybe this is the year you go for chicken or go for vegan or something else. Menurut pantauan American Farm Bureau Federation, kenaikan harga kalkun rata-rata tahun ini mencapai 24% dibandingkan tahun sebelumnya. Organisasi yang sama memperkirakan santapan Thanksgiving untuk sebuah keluarga beranggota 10 orang tahun ini bakal meningkat sekitar 14% dibandingkan tahun sebelumnya. Bila tidak menyertakan daging kalkun, maka peningkatannya hanya sekitar 6,6%. Tapi mengingat santapan kalkun ini sudah tradisi, layaknya ketupat lebaran di tanah air, maka diperkirakan masih banyak warga Amerika Serikat akan memilih untuk menyantap kalkun pada Thanksgiving. Bila pun harus membeli kalkun potongan, bukan kalkun utuh seperti biasanya. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA.